नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हमारे डिस्कशन का मौजू है कसरत एहतलाम, वेट ड्रीम्स या नाइट इमिशन। आज हमने डिस्कस करना है कि ये एहतलाम क्या चीज़ है। नॉर्मली हर बंदे को एक महीने में कितना होना चाहिए और इसके बारे में लोगों के क्या मिसकंसेप्ट्स हैं या गलत नज़रियात हैं और रियलिटी क्या है, और इस कसरत एहतलाम को कम कैसे किया जा सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन के नाइट एमिशंस या वेट ड्रीम्स या एहतलाम क्या चीज़ है। नौजवान लड़के और लड़कियों में 14 से 18 साल 16 साल की उम्र में रात के वक्त जब वो ख्वाब देखते हैं और किसी सेक्सी ख्वाब के दौरान बिला इरादा इनवॉलंटरी उनकी मनी खारिज हो जाए और इजैकुलेशन हो जाए, इसको हम एहतलाम कहते हैं या वेट ड्रीम्स कहते हैं। बाज़ औक़ात इसका ताल्लुक़ सेक्सी ख्वाब से नहीं होता और दिन जागते हुए उनके कपड़े लेसदार मादे से कंटामिनेटेड होते हैं, तो इस वजह से इसको वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है। और इसकी इटियोलॉजी क्या है, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी ख्वाब हैं उसका तकरीबन 8% हिस्सा वो सेक्सुअल कंटेंट्स पर मुश्तमिल होता है और इस 8% में से भी 4% ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें एरोटिक थॉट्स आते हैं, यानी कि सेक्सी ख्यालात बिल्कुल मैक्सिमम पीक्स पे होते हैं और उस दौरान मनी इजैकुलेट कर जाती है और एहतलाम हो जाता है। तो इस लिहाज से एक महीने में 4 से 6 मरतबा एहतलाम का हो जाना या नाइट एमिशंस का हो जाना ये नॉर्मल है। लेकिन मुख्तलिफ लोगों में आबो हवा के लिहाज से, खुराक के लिहाज से और माहौल के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से ये बाज़ औक़ात डिफरेंट होता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है जो गर्म आबो हवा में रहते हैं और जो ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, स्पाइसी ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा ये कसरत एहतलाम ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसी सोसाइटी जिसमें ज़रा सेक्शुअल डिस्कशन ज़्यादा होती हैं या आज़ाद ख्याल माहौल हो, कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से उनमें ये ज़्यादा हो सकता है। मुख्तलिफ लोगों में इसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। अब इसके बारे में मिसकंसेप्ट्स लोगों के क्या हैं उसके बारे में हमने डिस्कस। सबसे पहला इसके बारे में मिसकंसेप्ट है कि जिसको ज़्यादा एहतलाम हो और बहुत ज़्यादा दफ़ा नाइट एमिशंस हों या नाइट फॉल्स हों, उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्पर्म काउंट कम हो जाती है, मनी की मिकदार कम हो जाती है या उसमें जरसूमें कम हो जाते हैं और वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। ये एक मिसकंसेप्ट है लोगों में, जबकि रियलिटी ये है कि जितनी दफ़ा भी एहतलाम हो जाए उसकी वजह से स्पर्म काउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि पहले से मौजूद मनी खारिज हो जाती है और नए फ्रेश जरसूमें बनते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट दूर कर लीजिए कि कसरत एहतलाम से या बहुत ज़्यादा नाइट एमिशन से स्पर्म काउंट कम हो जाती है, ये गलत है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर किसी नौजवान को अर्ली बलूगत में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है तो वो समझते हैं कि इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है, बहुत ज़्यादा वेट ड्रीम्स होते हैं, इस वजह से इसको ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है और उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, कुदरती मदाफ़ियाती निज़ाम इसका कम हो गया है। तो ये भी एक मिसकंसेप्ट है और रियलिटी ये है कि इससे मुदाफ़ियत के ऊपर और नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कसरत एहतलाम से। और एक मिसकंसेप्ट है कि ये नाइट एमिशंस या एहतलाम सिर्फ अर्ली बलूगत में या जवानी के इब्तदाई दिनों में होता है, बाद में नहीं होता, तो ये भी गलत है। ये तमाम उम्र जारी रहता है। अगर शादीशुदा कपल एक दूसरे से दूर रहे और उनको इंटरकोर्स का मौका ज़्यादा अरसा न मिल सके तो ये बलूगत के बाद भी, लेट उम्र में भी और एडल्टहुड में भी ये होता है और तमाम उम्र ये एहतलाम जारी रहता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये बार बार कसरत एहतलाम का होना ये एक बीमारी है और इसका कोई इलाज कराना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्ट है कि ये एक बीमारी के तौर पे इसको लिया जाता है एहतलाम का होना, तो अपना ये एक मिसकंसेप्ट दूर कीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है जो तमाम जवानों में होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये सिर्फ मर्दों में होता है
یہ بھی مسکنسیپٹ دور کر لیجئے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتا ہے، اور دونوں میں ہی ایسے خیالات سے یہ لیس دار مادہ یا منی ایجیکولیٹ انوالنٹری کر سکتی ہے، یہ دونوں سیکسز میں ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں مردانہ امراض کا اسپیشلسٹ ہوں تو میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ہے، تو میلز میں یہ فریکوینسی کمپیریٹیولی فیمیل سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں سیکس میں ہوتا ہے۔ ایک اور مسکنسیپٹ کے بارے میں یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے اس کا نفس چھوٹا ہو جاتا ہے یا پینس کا سائز اسمال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مسکنسیپٹ ہے، یہ دور کر لیجئے۔ کثرت احتلام سے، نائٹ امیشن سے نفس کا سائز چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کو سیکسی خیال نہیں آتے اور ان کو ویٹ ڈریمز بھی نہیں ہوتے، نائٹ امیشنز بھی نہیں ہوتے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں اس طریقے سے احتلام کی فریکوینسی بالکل نیگلیجیبل ہو یا بالکل ہی کم ہو، اور اس کو کسی قسم کے خواب آئے بغیر جب وہ صبح اٹھیں تو ان کے کپڑے لیسدار مادے سے کنٹامینیٹڈ ہوں، ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ فریکوینسی مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے، اور صرف سیکسی کے خیال کے آنے کے ساتھ احتلام کا ہو جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کو سوتے ہوئے بستر کی رگڑ کے ساتھ یا دیگر فیکٹرز کے ساتھ یہ اریکشن ہو جاتی ہے، آرگیزم آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ احتلام نیند میں ہو سکتا ہے۔ یہ میسٹربیشن سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، یہ انوالنٹری ہے، اس میں انسان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ نائٹ میں یا نیند کے کسی حصے میں آرگیزم آ جاتا ہے اور فل ہوشیاری آتی ہے، اور اس کے بعد یہ خارج ہو جاتا ہے، بغیر سیکشول خواب کے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ گناہ ہے، یہ جو گناہ کے خواب دیکھتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں ان میں یہ زیادہ نائٹ امیشن ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ ولیوں کو بھی ہوتا ہے، یہ حافظوں کو، علماء کو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ احتلام ہر ایج میں، ہر سیکس میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کھانا کھا کے پیٹ کے بل لیٹتے ہیں اور سٹومک کے اوپر رات کو سوتے ہیں، کمپیریٹیولی ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ احتلام یا نائٹ امیشنز زیادہ ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل لیٹتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو اس کثرت احتلام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور امبیرسمنٹ ان کو ہوتی ہے کہ ڈیلی کپڑے خراب ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کا روٹین لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ کچھ میتھڈز بتائے جاتے ہیں جس سے اس احتلام کی فریکوینسی کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن روکا نہیں جا سکتا اور روکنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ نیچرل میکنزم ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو میتھڈ ابھی میں بتانے لگا ہوں جس سے ان کی فریکوینسی کو کم کیا جا سکے، یہ بھی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے ان کا احتلام ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 میتھڈ کثرت احتلام کو یا نائٹ امیشنز کو کم کرنے کا پہلا میتھڈ ہے کہ اگر بندہ شادی شدہ ہے اور اس کا پارٹنر اس کے ساتھ ہے اور کوئی اس طرح کی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے تو وہ فریکوینٹ سیکس کرے۔ جتنا وہ زیادہ فریکوینٹ سیکس کرے گا اس کی سیمنیفرس ٹیوبیولز خالی رہیں گی، جس کے اندر منی جمع رہتی ہے وہ خالی رہیں گی، اور یہ فریکوینسی کثرت احتلام کی کم ہو جائے گی۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ایڈوائز ہے کہ فریکوینٹ سیکس کریں۔ اور باقی لوگوں کے لیے دوسری ٹیکنیک کیا ہے؟ میڈیٹیشنز، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے ذہن کو رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ وہ میڈیٹیشنز کی ایکسرسائز کریں، اس سے بھی اس کی فریکوینسی کم کی جا سکتی ہے۔ تیسرا میتھڈ ہے یوگا کریں یا ریلیکسنگ ٹیکنیکس اپنائیں سونے سے پہلے، اس سے بھی باڈی میں ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کی فریکوینسی احتلام کی کم ہو جاتی ہے۔ چوتھا میتھڈ ہے، کچھ ریلیجیز میں یہ کنٹروورشی ہے، لیکن یہ بھی ایک میتھڈ ہے کثرت احتلام سے جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایمبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں تو وہ میسٹربیشن کریں، اس سے ان کی نالیاں سیمنیفرس ٹیوبیولز خالی رہیں گی، اس وجہ سے ان میں یہ فریکوینسی احتلام کی کم ہو جائے گی۔ یہ 4-5 ٹیکنیکس جو میں نے نیچرل بتائی ہیں، اس سے کثرت احتلام کو یا نائٹ امیشنز کو، نائٹ فالز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام ٹیکنیکس کے باوجود بھی اگر پھر بھی وہ پریشان ہے اور ان کا یہ نائٹ فال اور نائٹ امیشنز کنٹرول نہیں ہو رہا، تو وہ یورولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، وہ میرے پاس تشریف لائیں، تھوڑی سی ان کو کاؤنسلنگ کروں گا، کچھ ایکسرسائزز ان کو بتاؤں گا اور تھوڑی سی میڈیسن اس کو سٹارٹ کریں گے،
اور 100% شیورٹی ہے کہ ان کا یہ نائٹ ایمیشن سے، کثرت احتلام سے، ان کے ذہن کے اوپر پڑنے والے اثرات سے ان کی اس چیز کو دور کیا جا سکے گا اور اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اگر یہ تمام جو ٹیکنیکس میں نے بتائی ہیں اسے کنٹرول نہ ہو تو آپ پھر یورولوجسٹ کے پاس تشریف لائیں۔ میرا یہ لیکچر ان دوستوں کو بھی شیئر کیجئے جو اس کثرت احتلام کی وجہ سے یا نائٹ ایمیشنز کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جتنے ان کے مسکنسیپٹ ہیں ان کے دور کرنے میں بھی یہ لیکچر ان کو ہیلپ دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔